Mao ni dalan resulta sa korupsyon sa Pilipinas nga kadagko untag sweldo sa mga congressman, senador sobra 200,000. Napay allowances libre, halos libre tax. Tapos unsa man ning dalan dire inyo wa man ninyo bisag igrabahan na ninyo di naman ikahurot og 2 million siguro nya. Grabe ninyo usara man ka gabi isugal ninyo sa casino 25 million ubos man. Dapat unta maging kuan mo ba kontento na mo sa inyong sweldo kay problema magdani mga politiko naas gobyerno kay daghan man kog kabit hilig og babae nya mga bati ra magnaong nya usapod daghan silang kabit nya ang mga igsuon pamilya silang gikabit mangayo pod mo nang wala mo'y kabusugan ba kay inyong bisyo mas dako pa inyong gastos inyong bisyo kaysa inyong kaon. Pilar may sweldo sa OFW kaya man lagi suportahan ang napo ka anak sa pamilya unya nakapalambo pa sa ilang panginabuhi kay wala man nagbisyo kamo di mo maulaw nitong dalan no piting batia kay kung inyo pa lang unta ning gi budgetan wala niyo gikawat gikurakot kaya yung tami bisag kamo dako lang mog sweldo tali magag 200,000. Ang problema lang niyo kay sige magpasikat mga hambugiro kay mo magsige mag pamalit og autong mahalon sig adtog bar sig casino sig suroy sa nang nasod di mo maluoy sa mga tao din ng lutaw nas baha nga matay ng uban nga natumpagan sa landslide. Kining Pilipinas kumpleto sa tanan nga mga tanom nga mabuhi, tanan nga mga resources, bulawan, isda, dagat, bukid, sapa, waterfalls, mga lasang inyong giguba, inyong gipaminahan nga guba. Di man gyapon na maato kay mapunta man sa mga tagalang nasod. Dapat unta inyong panggaon natong kalikasan para moy kita moy himuon nga tourist soroyanan sa taga ibang bansa kay wala man kaayo nindot sa ilang bansa kay sa ibang bansa kay ayos man dito, minus man dito. Mineral diri man nagikuha sa Pilipinas. Ang problema kay inigbalik sa to balik itataka nag made in US, made in Germany, mahal lagi hapon, ilad gyapon ta. Luto gyapon ta sa atong sariling mantika. Munang kamong mga naa sa gobyerno, mao ni akong wake up call ninyo na pagmatan mo, pagtarong mo, mga adik manggud-mugud, mga drug lord manggud mo, hilig magdruga, sige mag pangabit. Sawam na ninyo inyong gibuhat mga dusnon mo, dagko kay mughatag sa simbahan pero inyong binuhatan di man mao. Mauna nga si Duterte gingnan mo nga your God is crazy, my God is perfect. Kaya sa pagkatinood lang sa simple na nako nga pag-analisar wala mo magtuo sa tinuod nga Ginoo. Ang inyong gipakaginoo ang demonyo, ang kwarta, pahimos mog sakto, mangilog mog yuta dili inyo ha. Huni inyong trabaho di mo maluoy sa taga bukid mga pobre. Dapat gani inyong i-develop kay kamo man gihapon mabenepisyo na. Kamoy proud anak kung nindot mo og mga proyekto sa inyong katungdanan isip politiko, gobernador, mayor, barangay captain, congressman, senador, presidente. Ana, mo na inyong buhaton dili kay sige mo laag. Na magunin dalan no magian bagunig motor dili gid bisag maski motor, maski bisikleta, maski karosa. Munang pagmata na mo kay dili mo mauwaw nga inyong mga anak biay-biayon sa mga Pilipino kay nabuhi man mo sa gipakaon gikan sa kinawat nga ni-graduate pog eskwela imbis kay magmasteran mo sa economic kung sa inyong kurso di naman mao ang inyong i-master ang pagpangawat na noon pagpangilad panglamang mo nang ayaw magunana kay hinunaon ninyo na pabiya ikaduhang kinabuhi basin dayo makapasar mo San Pedro mahilangit mo kay kami pod di man mikibalog mahilangit mi pero at least nga makatilaw putag purgatorio gamay ba. So maura to kay iyawat makonsensya mo ba or di man gimo makonsensya siro kay mga adik mamugod bangag mo yung utok. No, sige diri ra ko utob.